नमस्कार दर्शक बंधु आपण को प्रिय कार्यक्रम हाको भाई यूट्यूब चैनल को स्वागत करुँची मु हाको भाई आज पुणी आउ एक नूतन अध्याय सहित आपण मानक दर्शन कराइबा निमंते सेहीपरि आम गाँ बंधरे आमे सब गाँ लोक केउ भली भाबरे बंध को जाई पानी सुखाई माछ धरुछु। आपण माने खाली देखंतु आउ एंजॉय करंतु। तेबे दर्शक बंधु आपण माने देखि पारुथिबे समस्ते धाड़ी धाड़ी होई केमिति माछ धरुचंती। एमाने की माछ धरुचंती आपण माने जानिछंती कि एमाने समस्ते कादुओ भितर थिबा तुडी माछ धरुचंती। कादुओ उपरे कौ गडिस चेंगो मागुर बाड़िया करांडी मोहराड़ी देंडिकारी चिंगुड़ी आउ कादुओ भितरे पुणी तुड़ी माछ ता सांग को टाणुआ खरा पूरा हवा टाइट करुथाए। आंठुए कादर पुणी माछ धरा पूरा रिसम रे माछ धरुचंती। हवा टाइट हेले भी जोरसोर माछ धरा चलीछि। आपण माने देखि पारथिबे दर्शक बंधु एमपी लंबा लंबा माछ गात भितरे रहिछि जहा फल आम एटा गोटी माछ धरिथिलु। तार अनेक छुआ रहिछि सेही गात भितरे तो आमे सेगुडी को धरि पारिलु नाही। कोन पई धरि पारलु नाही ना एपटे हमरो मेघ उठौछि आ वर्षा काले आसी जिवो कहि कि आमे तुडी माछ धरिबारे व्यस्त होई पड़लु। तेनु सेगुडा को आ मन देलुनी केवल ई गोटी माछ को धरिथिलु। ता सहित आम कुचिया भी धरिथिलु। आउ देखा जाऊ आग को आमे कोन करूचु कोन नाही। वर्षा तो आसी जिबा ऊपरे हेछि तेनु करी छानिया आइकिर माछ सब रुंडौचु। आउ एपटे किछि माछ धरा सरिला परे कलेक्शन हैला परे माछ समस्ते पानी पकाई धौचंती। छोट छोट माछ गुडी को बाछि दउचंती बड़ बड़ माछ को अलगा करी रखुचंती जा फल रे भाग करबा को सुविधा हबो। पूरा परिष्कार करुचंती समस्त देखंतु लागी पड़िचंती छोटरू बड़ पर्यंत। एठी सब माछ रखाई देखि पारुथिबे आपण माने बड़ गांगला रे रखाई। एटा गोटे की माछ सब धरिचंती देखौचंती टेकी देखुचंती माछटी की प्रकार माछ। एटा को समस्त कहउचंती नेत्र माछ किए कहउची चाइना तुडी माछ किए कहउची कुचिया माछ। आपण माने कहिबे निहाती माछटा देखला परे की माछ। एटा पूरा लंबा हेजी केजी रु 1.5 केजी कांतर होबो। आपण माने देखले तो पाखरु टिके देखि दिया होछ हला। एनो आपण माने देखंतु आ कहिबे कमेंट रे नियाती जे एटा की माछ बोली। समस्त देखिकरी ताकू चमकी पड़ी जंती। एते लंबा माछ हम तो बंधरे थाएनी तो आसला कुआडू तो समस्त पाउचंती बन्या हेतला बन्या पानी रे आसीतबो। आउ तार भी छोटिया छोटिया छुआ भी रहिछि गातरे। समस्त कहउचन ए वर्ष ई बंधडा रे माछ न धरतिले ताले बहुत माछ होइतांता ई बड़ी लंबा लंबा माछ। आपण माने देखि पारथबे एई जो बाबू जन को सहिचंती माछ धर धर पूरा हालिया हेइचंती। तेनु करी तार आउ सेंस नाही पूरा माछ धरि धरि पूरा हताश हेइछि। हाथ गोड़ पूरा बथा लागि छि जापर से टी रेस्ट नउछि। तुडी माछ को कादुरु बाहरिबा बहुत कष्टकर माछ। आंठुए कादुरे हाथ रे बाही कादुटा को सफा करी तुडी माछ धरियो भारी कष्टकर आमे भी जानि पारुछु। तेनु करी आमे भी समस्त धरिछु आमे भी थकी पड़िछु हेले भी आमे मनोरंजन करने पाई दर्शक बंधु तथा आमर यूट्यूबर मानू दर्शे दिया जे आम गाँव माछ धरिलु ये भाव में तुड़ी माछ केमती कादुओ भितर रही तो तेणुक आम टे आपण मानक दर्शन करोजु मझे मझे बहुत दिन है भिडियोटी बंद होता एवं चालू रही देखु एंजॉय करंतु।
ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମାଛ କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଧରେ ଧରିବା। ଏପଟେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ପାଣି ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଗୋଟିଏ ପାଣି ମେସିନ୍ ଆଣି ବନ୍ଧଟିରେ ପାଣି ମେସିନ୍ ବସାଇ ଆମେ ଶୁଖେଇଲୁ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ 3 ରାତି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏଇ ବନ୍ଧଟି ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ମାଛ ଧରିଲୁ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଆମେ କିଛି ପାଣି ଶୁଖେଇଲା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିଦେଲୁ, ଯେମିତି ଶେଉଳ ବାଳିଆ ଏଇସବୁ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିଦେଲୁ। ତାପରେ କିଛି ଆଉ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ କରାଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡକିରି କଣ୍ଟିଆଇ ମାଛ ଧରିଲୁ। ତାପରେ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ପରେ କାଦୁଅ ଭିତରେ ଥିବା ତୁଡ଼ି ମାଛକୁ ଆମେ ଧରିଲୁ। ଯାହା ହେଉ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ମାଛ ଧରା ସାରିଲୁ। ଏପଟେ ଉପରଓଳିକୁ ମେଘ ପୁଣି ଉଠାଉଥାଏ, ଲୋକମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ। ତଥାପି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନରେ ମାଛ ଧରା ସରିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ତୁଡ଼ି ମାଛ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ମରେଇକି ରଖେଇଦେଲୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ପିଟିକି ମରା ହେଉଛି ବାଡ଼ିରେ। ଏମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଧରିକିରି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକେ ସବୁ ମାଛ ଧରିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆରାମରେ 2 ଦିନ 4 ଦିନ ମାଛ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷ ପାଣି ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ମାଛ ଧରା ହେବ। ଆଉ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ମାଛ ଧରା, ଗାଁ ମାଛ ଧରା। ସମସ୍ତେ ମାଛ ଭାଗ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବନ୍ଧରୁ ଯେଉଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଇଥିଲା ଜଳଘେଣ୍ଟେଇ ଆଉ ଶାମୁକା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେହି ମେମ୍ବର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବେଲାରେ ବେଲେ ବେଲେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଗା ବି ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଯାଇ। ଆଉ ଶାମୁକା ଆଉ ଗେଣ୍ଡା କହିଲେ ଜଳଘେଣ୍ଟେଇ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡାଟା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ତ ବଜାରରୁ ମିଳୁଥିବ ସେଇ ଛୋଟିଆ ଗେଣ୍ଡା କହିଲେ ଜଳଘେଣ୍ଟେଇ। ଆଉ ଶାମୁକା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଚୂନ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ରହିଲି ଭାଇ।